ଉରିରେ ଏମିତି ଘଟଣା ସର୍ଜିକାଲ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ କଥା ହେଇଥିଲା ସେତେବେଳେ ବି କୁହାହଉଥିଲା ଦୁଇ ଦେଶ ଭିତରେ ଯୁଦ୍ଧ ହବ। ଆପଣ ମନେ ପକାନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ଏମିତି କିଛି ଦିନ ଚାଲିଲା ଯେ ଯୁଦ୍ଧ ତା ଏପଟରୁ 2 ଲକ୍ଷ ସୈନ୍ୟ ସେପଟରୁ 2 ଲକ୍ଷ ସୈନ୍ୟ ନେଇ ଗୁଳିଗୋଳା ପରସ୍ପରକୁ ମାରିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନର ଯୁଦ୍ଧର ସଂଜ୍ଞାଟା ସେୟା ନୁହେଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୁଦ୍ଧର ସଂଜ୍ଞା କଣ? ବର୍ତ୍ତମାନ ହଉଛି ଯେ ଆପଣ ଯୋଉ ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ଆକ୍ରମଣ କରିବେ ଆପଣ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଯୋଉ ଆମେରିକା ଉପରେ ନ୍ୟୁୟର୍କ ଉପରେ ଯୋଉଭଳି ଭାବରେ ଓସାମା ବିନ୍ ଲାଡେନ ତରଫରୁ ଯୋଉ ଆକ୍ରମଣ ହେଇଥିଲା ୱାର୍ଲଡ ଟ୍ରେଡ୍ ସେଣ୍ଟର ଉପରେ ସେମାନେ ତା ଉପରେ ପ୍ରତିଶୋଧ ନେଲେ ନା ନାହିଁ? ଯେତେବେଳେ 1982 ମସିହାରେ ଯେତେବେଳେ ମ୍ୟୁନିକ୍ ଅଲିମ୍ପିକ୍ସରେ ଇସ୍ରାଏଲ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଇସ୍ରାଏଲର ଯୋଉ କିଛି ଆଥଲେଟ୍ ମାନଙ୍କୁ ମାରିଦେଲେ ତାଙ୍କୁ ଏମାନେ ଫେରେ ଗୁଡେଇ ମାରିଲେ ନା ନାଇଁ? ଆପଣ ତେଣୁ କରି ଏବେ ରିସେଣ୍ଟ କଥା ଦେଖନ୍ତୁ ଗାଜାରେ ଇସ୍ରାଏଲ 7 ଅକ୍ଟୋବର 2023 ର ଘଟଣା ପରେ ଇସ୍ରାଏଲ ଆକ୍ରମଣ କଲା ଗାଜା ବୋଲିକିରି ମାନେ ସହର ନାହିଁ ବସତି ଜନବସତି ନାହିଁ। ଇସ୍ରାଏଲ ଭଳିଆ ସଲ୍ୟୁସନ ଖାରବେଳ ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ଇସ୍ରାଏଲ ଯୋଉ ଢଙ୍ଗରେ ଆକ୍ରମଣ କରୁଛି ଭାରତ ସେଇ ଢଙ୍ଗରେ ଆକ୍ରମଣ କରିବା ଉଚିତ? ନାଇଁ ସେଟା ହେଇପାରିବନି। नहीं सिमला चुक्तिर खिलाफ जे इस्राएल ये जाई जो गाजा ऊपर बोमा माड़ करी 50,000 लोगों को मारदेलानी भारत जाई पाकिस्तान ले बोमा माड़ करी 50,000 लोग मारी पकेब सेटा संभव नहीं। मु तार सपक्ष भी नुहे सेटा पृथ्वी करदेवे आपण बर्तमान चाहिए गोटे युद्ध आरंभ करदे पृथ्वी रे एटा बर्तमान संभव नुहे। अति छोटिया छोटिया देश जहाँ ऊपर कहार गुरुत्व ना से युद्ध कर କିନ୍ତୁ ଭାରତ ଦେଖାଯାଇଛି ବହୁତ ପ୍ରକାର ଯୁଦ୍ଧ ଯୋଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଇଛି ଏବଂ ଭାରତର କିଛି ପଦକ୍ଷେପ ରହିନି। କାରଣ ଗୋଟେ କଥା କୁହାଯାଉଛି ଭାରତ ହଉଛି ଶାନ୍ତିପ୍ରିୟ ଦେଶ, ଭାରତ ହିଂସାର ଜବାବ ହିଂସାରେ ଦବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ୟା ଦ୍ୱାରା ତ ଆତଙ୍କବାଦୀ ମାନେ ଖୁସି ହେଇଯାଉଛନ୍ତି, ସେମାନେ ତ ମନ ଇଚ୍ଛା ସେମାନେ ସବୁ କାମ କରିପାରିବେ। ନାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ବାଲାକୋଟ ଉପରେ ଭାରତ ଆକ୍ରମଣ କଲା ନା ନାଇଁ? ସର୍ଜିକାଲ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ କଲା ନା ନାଇଁ? ଆଉ ଯୋଉ କଥା ବର୍ତ୍ତମାନ ଧରା ଯୋଉ ରାଜାରାମ ବାବୁ ଯୋଉ କଥା କହୁଛନ୍ତି ସେଇଭଳି ଭାବରେ भारत गोटे अति अप्रत्याशित भाव किसी गोटे कर जोटा कि आम कहीपर कारण सूचना आम पाखे ना जो ग्राउंड रियलिटी खराब बाबू वर्तमान सुधा जो ढंग से ऑपरेशन चली काली प्रेसिडेंट को जाई ब्रीफ करिसंती गृह मंत्री मोदी जो भाषण देइसंती पाताल रे लुचि रहिले भी आमे तुमको निपात करिवु एवं आज देखा जाउची जे सब मुख्यमंत्री माननको अमित शाह फोन करिसंती 12 जन पाकिस्तानी ओडिशा रे अछंती सेमाननको तुरंत पाकिस्तानी माननको भारत छाड़िया पई कुआ जाईची इंडस रिवर ट्रीटी को बातिल कर दिया जाईची जार गोटे बड़ प्रभाव पाकिस्तान ऊपर पड़िबो एथुर गोटे सुरत मिलुची कि नाही संकेत मिलुची कि नाही गोटे बड़ धरणर मिलिटरी एक्शन पाई कि भारत प्रस्तुत किंतु मिलिटरी एक्शन अर्थ नुहे जे 2 लक्ष सैन्य जाई सेपटे जाई माड़ी बसी तार अर्थ ता नुहे। वर्तमान जो मिलिटरी एक्शन संज्ञाटा बदली गला वर्तमान जो धरणर बालाकोट उपरे बा उरी रे जो धरणर गोटे अप्रत्याशित आक्रमण होता वर्तमान सेटा हबो हेले वर्तमान पृथ्वी रे समस्ते आउ के ताको विरोध करिवे नै। पाकिस्तान कोन आपन को छाड़ दो पाकिस्तान शक्ति कौन कम कारण पेट्रोलिंग रे तो 135 टी जहाज अछि भारत रो और पाकिस्तान रे भी सेतिक अछि। पाकिस्तान कोन करि परिबो? पाकिस्तान आसिक भारत वर्ष रे कोठी बोमा माड़ कर दे जाई परिबो एटा संभव नुहे। पाकिस्तान रो से सामर्थ्य नाही। ये जो घटना भी घटी एटा पाकिस्तान को निकिच आतंकवादी कर धरा जाऊ आम ये बसिक आलोचना कर गला बेलू किए गोटे बोमा माड़ करदे आप कौन कर तेणु करी जोटा कह जाए जे चॉइस गोटे जिन यही धरण जो अप्रत्याशित आक्रमण गुड़ा हुए से जी आक्रमण करे चॉइसटा हूँ तार आमर नुहे जी आत्मरक्षा करे ता पाखे किसी चॉइस न था किंतु गोटे थे एटा ही सारा भारत निश्चित भाव राजाराम बाबू जो कथा कहते गोटे अप्रत्याशित भाव किसी गोटे कथा कर जोटा कि कौन कर बर्तमान कहीपर किंतु खाली सप्लीमेंट कर जो कहले जे पाकिस्तान कौन चुप ही बस किए कौन चुप ही बस आशा करना आपन को किंतु रिस्क नबाक पड़े आप जे पर्यंत रिस्क न नहीं
ଆପଣ କହିବେ ନାଇଁ ଆମର ସୈନ୍ୟ ମରିଯିବେ, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଆମ ଉପରେ ଗୋଟେ କିନ୍ତୁ ବୋମା ସେମାନଙ୍କ ପକେଇବେ। ପାଖରେ ତ ପାଟ୍ରୋଲିଂ ଜାହାଜ ସମାନ ଅଛି ଦି ନାଇଁ, ନାଇଁ, ଜଣଙ୍କ ସମାନ ଥିଲେ ତ ସବୁବେଳେ ଆପଣ ନମ୍ବର ଏକା ରଖିବେ, ସେମିତି କିଛି ମାନେ ନାହିଁ। ପାକିସ୍ତାନର ରାଙ୍କ ଯଦି କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ରିସ୍କ ନବାକୁ ହିଁ ପଡିବ।